सगळ्यांक पयले आयज येवकार येता आनी आयज आमी एका इशूक लागून जमला. तुमी खबर आसतलें कांय दीस पयलीं जे पार्टी थोडे MLAs एका पार्टीन निवडून येयलेले ते पार्टी सोडून दुसऱ्याक वचोंक सोदता. सो हें आमचें जे चालू आहा तें आमी बंद करपाक लागून आमी लोक सगळे एकठांय जाल्ले आहा निशेध मारपाक. कित्याक हें जें चालू जालां तें आमच्या कोणाक फायद्याक लागून करना, हें आपल्या पर्सनल ग्रिडाक लागून करता. सो आमी लोकांक अवेअर करूंक सोदता जे मनीस आतां जो तो पार्टी सोडटा रिजायन जाता परत इलेक्शनाक येतले जाल्यार हेंकां तेंची घरा बसोवपाची गरज आसा. कित्याक हे आतां डेमोक्रेसी म्हणटा हेणी कामार केल्ली आहा. जे सत्तेक लागून आतां गव्हर्मेंट खबर आहा BJP पळयता थिंगा ते MLA परचेस करता. सो हें बंद खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी खंय हेका लागून आमी अवेरनेस करपाक लागून आतां गांव आमचे सावयो बाबा आहा तेणी ऑलरेडी स्टार्ट केल्ले मडगांवां. सो सगळे आतां जे कडेन प्लेसीन वचून तो अवेअर करता लोकांक लागून जें कितें घडटा तें बंद जावपाक जाय. आनी अवेअर लोकांनी आमी आतां लोकांनी भायर सरोन ह्या आमदारांक भिरांत घालपाक जाय. जे परी लोकांची भिरांत ना हे आमदार अशेंच वयतले, एक कडेन जिखून येतले दुसरे कडेन वयतले. सो हें खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी लोकांनी फुडाकार घेवपाक जाय एका खंयच्याय पार्टीचें जावं तें. कित्याक हें सगळ्याक डेमोक्रेसीक हें जावन डेंजरस. फाटल्या काही टर्मांक तुम्ही पळयलां आसतलें आख्ख्या गोंयकारांनी पळयलां की एकदां निवडून येयले म्हणटा की हेवटेनचे तेवटेन उडी मारपाचें हें भरपूर सत्रां चालू आहा. आनी एक आनी दोन धा आमदार अशे फुटोन हेवटेनचे तेवटेन उडयो मारता, ह्या पार्टीच्यान त्या पार्टीन, त्या पार्टीच्यान ह्या पार्टीन. लोक तुमकां निवडून दिता एक विश्वासान. कित्याक सांग पळय, एक थोडे लोक म्हणटा कितें ती पार्टी नाका म्हणून ह्या पार्टीचो म्हणून तुका वोट दिता आमी म्हणून तुका निवडून दिता. जेन्ना तुमी त्या पार्टीन नाका जेन्ना लोक तुमकां निवडून दिल्या फेथ दवरून एक ट्रस्ट दवरून तुमचेर, जाल्यार तुमकां तो अधिकार आसना तेंचे कडेन दगाबाजी करपाक. तुमी दगाबाजी करता, कसलीय जावं ती दगाबाजी तुमी दगाबाजी करता. की तुमकां कांयच हक ना की ती पार्टी सोडून ज्या पार्टीन तुमकां लोकांनी निवडून दिला ती पार्टी सोडून तुमी दुसऱ्या पार्टीन वचपाक तुमकां कांयच अधिकार ना. कोणें दिलो तुमकां अधिकार हो? तेन्ना आमचो सदांच प्रोटेस्ट आसतलो की बाबा तुमी निवडून दिले म्हणटकी हेवटेन तेवटेन माकड उड्या मारूं नाका, माकड उड्या मारूच नाका. आमचो प्रोटेस्ट सदांच आसतलो. कित्याक हें सारकें न्हू. कित्याक करपाक जाय अशें? थोड्या पयशांक लागून पयशे घेवन तुमी खंय वचपाचें आसा? वचतले तुमकां हे पयशे सगळे? थोड्या पयशांक लागून तुमी आपल्याच्या फायद्याक लागून तुमी खंयच्याच लोकांच्या फायद्याक लागून कांयच करिना. तें आमकांय खबर आहा आनी आख्ख्या गोंयकारांकूय खबर आहा. ते लोकांक तुमी फायदो त्या पार्टीन गेलो म्हणटकीर असो तुमचो फायदो ते तुमी सांगूंक वचनाका आमकां. तें आमी सगळ्यांक खबर आसा. तुमी जे पळय फाटल्या ह्या म्हाका असो वर्सभराक वर्स देड वर्सांक तुमी चलयलां पळय हें 10 आमदार तुमी फोडटा, तो कितें तरी क्लॉज तुमी 75% कितें तरी वापरता आनी तुमी हेवटेनचे तेवटेन वयता. कळ्ळें तुका न्हू? ही फटींगपणां बंद करा. देव आसा वयर, भिया देवाक लागून. कळ्ळें न्ही? फटींगपणां बंद करा. नाजाल्यार अशे गोंयकार रस्त्यार येतले की तुमकां नाका जातलें अक्षरशः नाका जातलें. देव बरें. हे प्रोटेस्ट आमकां घडोवन हाडपाक पडले कित्याक लागून तेन्ना आमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा डिफेक्शनाचो एक अटेम्प्ट जालो. आनीक हें आमी सांगूना, हें सामकें उगड्यार आयिल्लें, इवन पेपरार आयिल्लें. आनी त्या खातीर आमी हे अवेरनेस हें करपाक गेला खरें कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन तांकां एक शिटकावणी दिवपाक की जे कोण डिफेक्शन करपाक सोदतात इंटेंशन जे कोणाचें आसा ताणें सावध रावचें. कित्याक आमी हे फावट वगड रावपाना. लास्ट टायम जेन्ना डिफेक्शन जालें तेन्ना कांयच जावना, सगळें हें जालें. पूण इनस्पायट ऑफ दॅट ओगी रावनूय बी कितल्या लोकांक घर बसयल्या. पूण हें घर बसयत तें 5 वर्सां उपरांत जातलें. पूण आतां जेन्ना कोण डिफेक्शन करपाक सोदता त्या टायमार लोक तांचे घरा कडेन वचून सुद्दां आमी प्रोटेस्ट करपाची आमची हें तयारी आसतली. समजलें? काल आमी पळयला एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत हांणी एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की आपणाचें कितें आसा तें लोक ठरयतलो आनी आपणाक कोण वायस कॅप्टन म्हणटा हें वायस कॅप्टन बी म्हणलां आमी, ना म्हणना आमी, बरें म्हणलां आमी. कित्याक लागून म्हणलां? हें आमी घडोवन हाडूना. तुज्याच पार्टीच्या तुज्यार हें घायल्लो आसा तूं चीफ कॉन्स्पिरेटर म्हणून. तुज्याच पार्टीन तुका CWC वयलो काडलो. तुज्याच पार्टीन तुज्या डिस्कॉलिफिकेशन घातिल्लें आसा. हें कित्याक लागून घायलां? बेश्टी घालूं ना. खंय तरी धुंवर आशिल्लो, खंय तरी उजो आशिल्लो, ह्या कारणाक लागून इतली सिरियस एक्शन घेयल्ली आहा. आनी आतां जेन्ना मातशें थंड आसा हेजो अर्थ हो न्ही की फाटले बिहायंड द सिन्स कांयच चलना अशें ना न्ही, चलता. हे रावले फक्त ते हे नंबर जावपाक 8 नंबर जावपाक. पूण आमी तुमकां एक शिटकावणी दिवपाक सोदता की तुमी असलो कसलो अटेम्प्ट केलो जाल्यार आमी ओग रावपाना. आमी रस्त्यार येतल्यार तुमच्या घरा कडेन सुद्दां हें करतले.
ओके दुसरो एक चॅलेंज मारपा सोदता आमी तुमकां. तुमी सपोज सांगता तुमी निश्ठावंत आसा, तुमी डिफेक्शन करपा ना, आमी सगळे लॉयल आहा म्हणून तुमी सांगता जाल्यार आमी तुमकां आजच्या दिसा एक आव्हान करता. तुमी डिक्लेअर करा की जो तुमी ओथ घेतिल्लो देवा मुखार, मंदिरा मुखार, खुर्सा मुखार, दर्गान जो तुमी ओथ घेतिल्लो, जो तुमी प्लेज घेतिल्लो, ताका तुमी कमिटेड आसा आनी 5 वर्सां पर्यंत तुमी कसलेंच डिफेक्शन करपा ना आनी त्याच पार्टी बरोबर रावतले. तुमी हें फाल्यां हें दिया, आमी ह्या प्रोटेस्ट बंद करपा आमची तयारी आसा. हें जाता तुमचे कडेन? एक चॅलेंज दिता आमी तुमकां. तुमी फॉरेस्ट हें आसा जाल्यार तुमी डिक्लेअर करा की दॅट यू ऑल आर कमिटेड टू द प्लेज that you all had taken before the church, before the mosque, before the temple. You all give a declaration saying that you all are committed to that pledge and you all will remain loyal to the party you are elected to for the next 5 years till the end of the term. We will withdraw our protest. We assure you that. Do it. See, secondly, there is one banner here. It's printed. One news article has come saying that MLAs want to defect because of the loans that they have taken. आता लोन काडपाक कोणें लायिल्लें तुमकां? लोकांनी लायिल्लें. आतां तुमचें लोन कोण फारीक करपा जाय म्हण तुमच्या मदान तुमी लोन काडून कोणा पयशे फारीक केला तें आमकां खबर ना. त्या खातीर तुमकां हें जाय म्हणटा ते सायडीन गेल्यार आजचे दिन येतले म्हण. दुसरें सांगता तुमी 50-60 हजार दिसाक तुमकां खर्च जाता म्हण. सो तेजी इनकम खंयच्यान ना. सो 50-60 हजार म्हळ्यार वर्सा 1.82 crores, 5 वर्सां म्हळ्यार 9.1 crore. सो ह्या 9.1 crore लोकांनी चिंतपा जाय की ते सांगतात की तुमकां वाडटा म्हणटा. सो तुमी नियाड करचो लोकांनी. आनी असले जे ग्रिडी हें आसा, सेल्फीश पॉलिटिशियन आसा, तांकां परत घरा बसोवपाचो एक टायम आयिल्लो आसा. सो मागता आमच्या आमदारा लागीं पयले सुवातेर कसलोच एटेम्प्ट करची न्ही डिफेक्शन करपाचो आनी लोकांचो घात करची न्ही. आनी लोकांक मागता की तुमी हें रावात, कित्याक सेकेंड बॅटल लडोवपाक आमच्यो पाडी येतली आमकां एक खंय तरी दिसता, खात्री आसा. They are saying we have given vow to form the government, not to sit in opposition. No, we have the vow. Anybody can hear that vow. There is nothing like that. They have pledged that they will not defect. They will remain loyal to the party. There is nowhere it is said that only if the government is formed. So these utterances of theirs are very much clearly suggestive that they are on the verge of defecting. They are just waiting for the right opportunity. आणि आता इतले करूनय ते गेले बस जाल्यार आमी आमचें आंदोलन आनीकूय हें जातलें. कित्याक आतां हें जें आमी आसा सगळे डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी अवेरनस तयार करतात. आनी इन केस तेमी डिफेक्शन केलें जाल्यार आमी तांचे घरा कडेन सुद्दां वचून प्रोटेस्ट करपाक रावपा ना. ते जे इव्हेंट एटेंड करतले आफ्टर डिफेक्शन थंय सुद्दां आमी ब्लॅक फ्लॅग घेवन आनी हें करून प्रोटेस्ट करून आमी थंय तांकां हें करतले, एम्बेरेस करतले. इतली आमचें. कुंभरजीवान आतां हें केलें तुमी ऑर्गनायज केलें. कुंभरजीवा कितें हिंगचो आमदार एका लागून वयतालो वचपाच्या वाटेर आसलेलो म्हणून तांचेच पार्टी सांगता की 5 जाणांचे आमकां येना म्हणून. आमी म्हणून नाय. सो 5 वो एकलो. हय, व्हेरी मच आसा. सो इवन सपोज फाल्यां रिजायन जालो जाल्यारूय तुमी लोकांचेर एक इलेक्शन हाडटा गरज भायर. पब्लीक एक्सचेकराचेर तुमी खर्च हाडटा. कित्या खातीर? 3 म्हयन्या खातीर इलेक्शन लडयल्लें तुमी. परतून इलेक्शन लोकां हाडपाक, परतून कोड ऑफ कंडक्ट सगळे भाशेचे हे हार्डशिप्स फेस करपाक. सो हे आमकां इवन इलेक्शन करून तुमी सुट्टले अशें ना. इलेक्शन सपोज येयले जाल्यार तुमकां घर बसोवपाची इतली कपॅसिटी लोकांची आसतली. तुम्ही म्हणटा की समज 5 आमदार ते रिजायन जावन परत इलेक्शनाक वयता, तर 5 आमदार परत निवडून येवपा ना. आमी लोक मुखार सरून तांकां घर बसोवपाची हें करतले. तांकां स्क्रॅप करपाक आमी जाता तितले हें. विशय आसा पळय तो अतिशय इम्पॉर्टंट आसा. कारण फुडलें जनरेशन जेन्ना पळयता राजकारण्या कडेन तेन्ना फुडलो जो आमचो राजकारणी म्हणून जल्माक येतलो पळय तो असोच पाड येतलो काय हें आमी विचार करपाची गरज आसा. आतां मुद्दम पळयशात न्हय, एक RTI घातिल्ली. त्या RTIन कितें सांगलां युनियन गव्हर्मेंटा कडेन 11 लाख कोटी कॉर्पोरेट हावजाचे वेव ऑफ केले म्हणून. पण तेच जर शेतकऱ्यांचेर जर दिल्लें 1 लाख कोटी 1.5 लाख कोटी कितें तांचें लोन आशिल्लें तेच जर वेव ऑफ केलें जाल्यार कितली जनता हॅपी आसतली आशिल्ली. आमचें म्हणणें अशें आहा न्ही की जे ऑपोजिशनान आसा तांच्यांनी जनतेचे प्रश्न फुडें हाडचे, सरकारा म्हऱ्यान हाडपाचे. पण तुवें हें रॉंग केलां काय रायट केलां हें म्हाका दाखय आनी हो म्हजो प्रश्न. आज काल कोण तरी एकटो पुलीस बाबडो तो ब्रिजार पडून मेलो. अर्थ हाजो आतां कोणी अंडरलायन करीत न्हय, भुरगो मेलो फास्ट गेलो म्हणटले. पण कितें आसा न्हय, देशाक आनी राज्याक एक लॉस, क्वॉलिफायड मनीस एक्सपायर जालो
एक कोणाच्या आवयचो भुरगो गेलो पळोवपाक गेले आमच्या गांवचो भुरगो तो, पण एक गजाल अजून लक्षात येना लोकांच्या की बाबा तो ब्रिज जो बांदिल्लो पळय तो सारको आसा, टॅक्निकली वायबल आसा, कारण इतले एक्सिडंट जाल्या नंतर सरकारान ताजेर इन्क्वायरी करूंक जाय आशिल्ली. हें कार्य कोणाचें? ऑपोजिशनाचें न्हय. आनी ऑपोजिशन कित्या खातीर आसूं जाय तर आमचे सर्वसामान्य गोंयच्या जनतेचे प्रश्न ऑपोजिशनान काडपाक जाय. म्हणून आमी म्हणटा कितें, तो सरकारान आसूं किंवा भायर आसूं जनतेचे प्रश्न मांडा. जनते खातीर तुमी आज निवडून आयिल्ले आसा आनी जेन्ना तुमी हें तुमचें कार्य विसरतले तेन्ना ही संपूर्ण गोंयची जनता आज जी जागृत जाल्या न्हय, इन्क्लुडींग पुलीस सुद्दां हे पळय आमकां समर्थन दिवपाक उबी आसा. तांचेय प्रश्न आसा ते आमकां काडचे पडटले, ऑपोजिशनान काडचे पडटले आनी जनतेन घेवन फुडें वचचें पडटलें. वो आतां तुमचो प्रोटेस्ट एज अ काँग्रेस ग्रुप ऑर इंडिविज्युअल? सिटीजन. सो तुम्ही सिटीजन्स अगेन्स्ट डिफेक्शन. तुम्ही सेम प्रोटेस्ट काँग्रेस हाऊसाचे फुडल्यान कित्याक करना? करया मरे, तुमी तुमचे सहकार्य सगळे कडेन करया. आमचें अशें आसा की संपूर्ण गोंयभर करया. कित्याक वयता ते डिफेक्शन करता ते काँग्रेस MLA न्हू. आतां आमी एक्झॅक्टली. सो आमी सद्याक त्याच्यात जे काँग्रेस आमदार आहात त्या सिटून गेल्ले आहात. सो वी आर गोईंग फर्स्ट ऑफ ऑल लोकांक अवेरनेस करपाक. पार्टीचे तो एक सेंट्रल जालो, पणजे बी केल्लो आमी, पूण आमी एक एक कॉन्स्टिट्युएन्सी वचपाक सोदता, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक अवेरनेस करपाक आनी तांकां. नमस्कार सभी लोगों को। मैं आज ये प्रोटेस्ट के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जो यानी जनता के साथ, जो लोगों का विश्वास के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, आप अकेले हैं डिसीजन लेने के लिए? आपको जो लोग चुनकर लेकर आए हैं वो आप अपने अकेले दम पर नहीं लाए, आपके लिए पूरे लोगों ने आपका सहायता किया है, आपको वोट किया है विश्वास करके कि आप उनके लिए, आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप उनके लिए काम करेंगे, और इसी के वजह से वो आपको वोट किए और वोट करने का आपको वहाँ चुनकर लेकर आए। पर आज क्या किया आपने, आप ये बताओ, आप यू किलिंग द डेमोक्रेसी यार। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो, चंद रुपयों के खातिर हाँ तुम लोग अपना यानी लोगों की बैंड बजा रहे हो, समझे? आप क्या सोचते हो ये पैसा जो आपके पास आएगा बहुत साल तक चलेगा आपके पास? नहीं, ये पैसा कुछ समय के बाद आपके पास भी नहीं रहेगा, चला जाएगा। पर ये जनता आपके साथ रहेगी हमेशा, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी। और आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हो, यूथ को क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? आपने कभी सोचा कि हमारे ये काम करने से हमारे यूथ के ऊपर में क्या होगा, डेमोक्रेसी का क्या होगा? आप किल कर रहे हो। इलेक्शन का मतलब समझते हो आप लोग? खेल बना कर रखा है आप लोगों ने इलेक्शन को। और क्या कर रहे हैं आप चाहे जो भी पार्टी के हैं, जहाँ पर भी, मैं इंडिविजुअली किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं आम के लिए बात कर रही हूँ। हमारा यहाँ पर खून खौलता है जब हमको पता लगता है कि हमारे भोले भाले जनताओं के साथ आप लोग ऐसा प्री प्लान करके, ये कोई आज का नहीं है, ये प्री प्लान्ड है आपका। ऑलरेडी जिस समय आपका इलेक्शन चल रहा था उस समय आपने लोगों का अंधविश्वास जीता और आप लोग जीत कर आ गए, परंतु आपकी जो गुटबाजी है वो पहले से तय थी कि हम लोग बीच में ये काम करेंगे करके, और आप वो करके दिखाएं। परंतु याद रखो कि जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि एक बार विश्वास चला गया वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना। और कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जहां आप जा रहे हो आप ये समझ लो, क्या आपको वहां मिलेगा? क्या मिलने वाला है आपको पोजीशन भी नहीं मिलने वाली है, ये याद रखना। कम से कम जहां हो आप वहाँ कम से कम कुछ तो इज्जत है आपकी, कुछ पोजीशन तो है जहाँ आप काम करके अपना नाम कमा सकते हो। परंतु यहाँ से जाओगे ना, भगोड़े कहलाओगे, समझे? आज आम्ही आमच्या ह्या सुंदर असो आमचो पवित्र वाठार ओल्ड गोवा, ह्या वाठारांत सगळे म्हाका दिसता आमचे गोंयचे नागरीक एकठांय जाल्ले आसा। ताचें कारण म्हणल्यार मुद्दो म्हटल्यार आमकां खबर आसा की गोंयचे राजकारणांत जी घाण
ज्यो गोष्टी आमचे गोंयचें नांव देशभर बदनाम करपाचें जें षडयंत्र चालू आसा ताचो एक भाग म्हणजे की तें डिफेक्शन, म्हणजे जे आमदार लोकांनी एक विश्वासान त्या पक्षाच्या चिन्हाचेर निवडून दिले ते खंय तरी तांचो एक प्रयत्न आसा की ते एंटी डिफेक्शन लॉ जो आसा पळय म्हणजे डिफेक्ट करून खंयच्या तरी दुसऱ्या पक्षान वचपाचो तांचो प्रयत्न आसा. आतां आमी पळयता की ज्या वेळार इलेक्शन येता त्या वेळार प्रत्येक कॅन्डिडेट आपापले परीन खुबशीं आश्वासनां दिता आनी आश्वासनां जशी जाहीर दिता ती एक गोश्ट आसता, पूण खंय तरी पवित्र जें आमचें श्रद्धास्थान म्हणटा, आमचें देवूळ आसा, आमची चर्च आसा, आमचो पुलीस आसा, आमचें दर्गा आसा, अशा देवाच्या फुडल्यान सुद्दां एक खंय तरी ओत घेवप आनी ती ओत घेतल्या नंतर देवाक फटोवप हें अत्यंत धोकादायक. कारण जो मनीस देवाक फटोवंक शकता तो ताका मनशाची आनी कांय किंमत ना, मतदारांची आनी किंमत ना, ही वास्तुस्थिती आसा. त्या खातीर हांव सांगपाक सोदतां की जो कोण आमी पळयता की गेली कित्येक वर्सां जालीं गोंयांत हें चालूच आसा आनी आज भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आमी पळयता ज्या ज्या राज्यांनी ना थंय थंय हो प्रयत्न तांचो सगळ्या राज्यांनी चालू आसा आनी हांगा वास्तुस्थिती वेगळी आसा. कारण तांचे कडेन 25 आमदार आहा, तरी आसतना 25 आमदार आसून सुद्दां हे जे कोण वचपाक सोदता भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जावं तो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षान वचपाक सोदता ताचें कारण कितें तरी कारण आसतलें ते सजमून घेवपाचो प्रयत्न करया आमी. कारण अशें सहसा घडना. एक खंय तरी सरकार घडोवपाक एंटी म्हणजे डिफेक्शन जाता तें खंय तरी लोक मातशें सजमूंक शकता की सरकार घडोवपाक डिफेक्शन जालें म्हणून. हाचें कारण कितें? 25 आमदार आसतना तुमचो सरकार भक्कम तुमी म्हणटा, तुमी एका वेळार म्हणटाले की आमकां कोणाची गरज ना, तुमची भाशा रोखडीच बदलता. म्हणजे तुमी ओपोजिशन ना करपाक सोदता. मुद्दो म्हणल्यार कितें, डेमोक्रेसीन एक खंय तरी बुलंद आवाज लोकांचो उठोवपाक खंयच्याय तरी संस्थेन आमची असेंब्ली आसा, पार्लमेंट आसा, थंय एक खंय तरी लोकांचो आवाज उठोवपाक एक खंय तरी बुलंद ओपोजिशन जाय तें तुमी काबार करपाक सोदता. आनी म्हाका दिसता लोक आमचे जे आज जे चलना ते प्रत्येक आज जरी आज कमी प्रमाणान हांगा लोक आसा तरी ही भावना प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान आसा. जें कितें चल्लां तें आमच्या गोंयच्या खातीर घातक आसा. हे जर मनीस आज राजकीय मनीस जर देवाक सुद्दां फटोवंक शकता जाल्यार आमचे तांकां कसलीच किंमत ना. हे लोकां समोर आज चित्र उबें आसा आनी त्या खातीर हो निशेध करपाक आज आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसा. आनी हांव सांगपाक सोदतां की जो कोण निर्णय घेतलो, जाका जर इच्छा आसा की डिफेक्शन करून दुसऱ्या पार्टीन वचून निवडणूक लडोवपाची, हांव सांगपाक सोदतां की जनता जे आमचे मतदार आसा, प्रत्येक मतदारसंघाचो खंयचोय मतदारसंघ आसूं त्या मतदारसंघाचे लोक ताका घरा बसयतले ही वास्तुस्थिती आसा. आनी तेंच्या बरोबर देव आसतलो, लोकां बरोबर देव आसतले हें सांगपाक सोदतां सगळ्यांक देव. ते म्हणटात आमी डेव्हलपमेंट करपाक आमी जॉयन जाता, ऑपोजिशनान कांय जायनाका. आतां तुमी जर सगळेच जाण अशें म्हणपाक लागला की डेव्हलपमेंट करपाक जॉयन जाता, रुलींगूच रावप न्ही, ओपोजिशनान कित्याक जावप? हेज्यान पयलीं अश्यो खुबश्यो गोश्टी आहा की रुलिंगान आसल्यारूच डेव्हलपमेंट जाता असो ना. रुलिंगान आसलेले मनीस डेव्हलप करून लोकांनी उडयल्ले आसा, तोवूय आसा प्रश्न न्ही. म्हणजे डेव्हलपमेंट करतना तुवें सरकाराक डेव्हलपमेंट कोणाचो पयशांनी करता? एक व्यक्ती जावं एक कोणाच्या पार्टीच्या पयशांनी डेव्हलपमेंट जायना, वो लोकांच्या पयशांनी डेव्हलपमेंट जाता. सो त्या खातीर जी ताका जर इच्छा आसा कोणाकूय डेव्हलपमेंट करपाची तो खंयच्याय सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तो डेव्हलपमेंट करूं शकता. सो सांगपाक सोदता की डेव्हलपमेंट करपा खातीर आपूण थंय वता हें लोकांक फटोवपाची आतां गरज ना. हांव एनजीओ मडगांवचो. हांव सांगूंक सोदतां गव्हर्मेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. सरकार जो पळय कितें करता ताजेर प्रत्येक नागरिकाचें, प्रत्येक सिटीजन ऑफ गोवाचें लक्ष आहा. तेन्ना हे जे पळय आमदार निवडून जे पळय आयिल्ले काँग्रेसीचे, हे काँग्रेसीचे निवडून आयिल्ले कशे लोकांनी इलेक्शनां उबी रावून फंडामेंटल रायट वापरून मत मारिल्लें आनी हे निवडून येतकच फंडामेंटलाचे 2 गुडगे करता. फंड ते घेवन बसतात आनी वोटर्सां मेंटल म्हणटात. आनी ते फंड करपा जाय म्हणून ते उठून बीजेपी वतात. पूण हें जें पळय वचपाचें जें पळय आहा डिफेक्शन हें बंद करपा जाय. आनी तुमकां सोबे माजर हांव सरळ सांगता, हांवें एक फावट सांगिल्लें आज परत सांगता. हाजे पयलीं जे पळय काँग्रेसीचे निवडून आयिल्ले ते उठून बीजेपीक गेल्ले. कोण बीजेपीक गेल्लो? बाबू कवळेकार केपेंचो बीजेपीक गेल्लो, ताका लोकांनी स्क्रॅपा उडयलो. दुसरो गेल्लो कोंकणचो आमदार गेल्लो क्लेफास डायस, काँग्रेसीचो येवन बीजेपीक गेल्लो, ताका लोकांनी स्क्रॅपा उडयलो. तिसरो नुवेचो आमदार गेल्लो बाबाशान, लोकांनी तो बीजेपीक गेलो म्हण लोकांनी उडयलो आनी ताकाय स्क्रॅपा उडयलो. चवथो आनीक अशें करून आनीक 2 जाण जे पळय आहात ते बी बीजेपीन गेल्ले, तितल्यांकय उडयल्यात. हें उदाहरण दोळे मुखार आहा. हें उदाहरण तुमी दोळे मुखार दवरात आनी तुमी जर बीजेपीक समज उडी जर मारली जायत हीच परिस्थिती लोक गोंयचे तुमचेर हाडटले हें तुमी लक्षांत धरात. कित्याक गोंयांक आज पळय गोंयकार म्हणटा आज आख्खे ऑल ओवर द वर्ल्ड साम फेमस आहा आनी बरो मनीस, ऑनेस्ट मनीस म्हूण आसा. आनी फकत हे पॉलिटिक्सा लागून हें गोंयचें नांव आनी
ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया हे गोंयचें नांव पेटय जाता गोंयकारांच्या हाका लागून. पण तेन्ना हे गोंयकार आतां ओगी रावचे ना. तुमचो जागो तुमकां दाखोवन दितले आनी सांगूंक सोदतले की आमी गोंयकार जे पळय आहात ते हॉनेस्ट आनी सारे बरे मनीस, आमी हे तुमकां अशें करून दिवचे ना म्हणून. तेन्ना तुमच्या दारांनी आमी येवन बसतले, तरेतरेची पद म्हणटले, तरेतरेची भजन म्हणटले, मागीर बोब माननाकात. आज आमचे कडेन कितें, आज आमचे कडेन लोक थोडो आहा, आमी लोकांक चड आपयना, आमी चड आपयना. कित्याक हें जस्ट ए प्रेस कॉन्फरन्स. हाजे फाटल्यान आमगेले विलेज लेवलाचेर मिटींग जातल्यो. प्रत्येक विलेजीन आमी मिटींग घेतले आनी त्या मिटींगेक आमी बुलंद आवाज करतले, मायक बीक लावन परमिशन घेवन आवाज करतले. तेन्ना हांव हांकां सांगता, तुमी डिफेक्शन करचे पयलीं 100 फावटी चिंतात. आनी गोंयकार म्हणजे निमाणें एक सांगता, गोंयकार म्हणजे कितें जाता तूं, गोंयकार म्हणजे डिझलाची गाडी. गोंयकारांक तापपाक वेळ लागता. गोंयकार जर तापले जाय त्या BJPनी धांव मारची पडटली, हें सांगपाची आनी वेगळी गरज ना. हांव शंकर भौजी आमच्या गोंया खातीर आमी आतां हाल्ली एसेंब्ली पळयली आनी हे एसेंब्लीन सारके गोंयकारांक आमकां कळोवन चुकलें की गोंयचें कांयच जावपाक ना म्हणून. कळश्याचो जेन्ना इशू घेतलो न्हू तेन्ना हे सगळे उठले आनी गेले, कोणूच उलोवंक सोदिना. अरे आमकां जाय रे बापया तुमी ऑपोजिशनान, गरज आहा तुमची ह्या गोंयांत, तुमकां निवडून हाडल्या मरे. ऑपोजिशनान बसले म्हणून कितें जालें म्हाका सांग. तुमकां पगार मेळटलो. आतां तुमी कितें खर्च केला म्हणटा ते तुमचे प्रॉब्लम, हे तुमचे प्रॉब्लम. आमी तुमकां खर्च कर म्हणून सांगून नासलेले. आनी हांगासर इंडियेन जर इलेक्शन लडटलो न्हू 1 रुपया खर्च करपाची गरज ना. हांव म्हाजो वोट केन्नाच विकिना आनी हेच्या पयलीं केन्ना विकूंक ना, हेच्या फुडें केन्ना विकचो ना. पूण हांवें प्रामाणीक मनशाक वोट मारला, हांवें तुका वोट मारला, तुका निवडून हाडला. तूं ऑपोजिशनान पडलो ती म्हाजी चूक न्हू. कितें हो एक सामान्य गोंयकार उलयता. आयज गरज आहा रे तुमची आमकां. आयज सिद्धी नायकाक न्याय मेळना. आयज कोळसो आमी खाता, आमी ब्रीथ करता. म्हाका कॅन्सर जाला काय ना तो म्हाका खबर ना, हांव कोळशाच्या त्या दोंगराचेर रावता रे. आयज गरज आहा तुमची. आयज वयता थंयसर करप्शन वयता, क्रायम रेट खंय पावला आनी ह्या नरा धमांगडा तुमी वयतले थंयसर बारीकशे नाटकुले करपाक थंयसर. सोपयलें मरे हेंच्यांनी आमकां. आयज GST, अरे दुधाचेर GST, कडधान्याचेर GST, सगळ्याचेर GST घातली. हेंकां सपोर्ट करपाक वयतले, हेंकां सपोर्ट करतले तुमी. कितें रे आमी तुमकां निवडून हो दीस पळोवपाक हाडलेले. मजा मार तुमची, हॉटेलांनी रावतात, आमच्या पयशांची मजा मारतात. हेवटेंतल्या तेवटेन कोण तुमकां विचारिना. हेच्या पयलीं जे गेल्ले 12 जाण न्हू तूं तेंकांय आमी केन्ना विचारूंक ना. पूण आयज विचारचें पडटा. कित्याक जाणा मरे, म्हाज्या आवयचें वस्त्रहरण जालां, वस्त्रहरण. गोंय काबार करून सोडला हेंच्यांनी. अरे दोंगर सोडूंक ना, शेतां सोडूंक ना मरे, न्हंय सोडूंक ना. अरे न्हंय प्रायवेटायज जाले. ह्या कोल कंपनीन, ह्या अदानी आनी GSWन नागडे केले आमकां सारके, सोपयले, काबार केले. आनी तुमी हांसून हांसून लेंबड्याक हे दात दाखोवन तेंच्या वांगडा वयतात. हय तुमी एसेंब्लीन तुमी आतां प्रश्न मांडले, ओके, इतले जाण तुमी आसलेले. आतां तुमी तेंचे कडेन वचून आमकां मागीर खंयचें तोंड दाखयतले म्हाका सांगा. खंयच्या तोंडान तेंचे कडेन वयतले रे. सो आमी तुमकां गोंयकार एक शिटकावणी दिता की निवडून हाडल्या मरे, ऑपोजिशनान रावा. आयज गोंयाक सरकाराची गरज ना, ऑपोजिशनाची गरज ना, रुलिंगाची गरज ना. कित्याक ऑपोजिशन आमकां स्ट्रॉंग जाय सारकें. कित्याक आयज जे आमी पळयता न्हू कितें रे, हे सगळी अंधभक्ती सारकी. आमी धर्माच्या नांवान झगडपाचें आनी तुमी हें करा. हांव मागता गोंयकारां कडेन तुमी जागे जाया. म्हाका कित्याक पडला हें म्हणू नाका. म्हाका कित्याक पडला म्हणशात न्हू, मोपा भशेन हे सगळे काबार करून सोडटले आमचें गोंय. जागे जाय गोंयकारांनू. सिंपल 7 जाण, जरी तर कोणूय 7 जाण गट्स आहा जाल्यार तुमी 7 जाण भायर सराय, इलेक्शन लढाय आनी आमी तुका दाखयताय 7 जाणां तुले 100% 6 जाणां आमी घरा बसयताय. 100% आउट ऑफ 7 6 जाणां केशे बसयताय. आय वूड से 7 आउट ऑफ 7, बट एक चान्स घेता. आउट ऑफ 7 6 जाणां घर बसयताय. द ओनली लूपहोल तुमी 8 जाण करून गेले. तुमी समजना काय 5 वर्स तुमचे बरे भाशेन वयतो म्हूण. लोकां भिरवीर मारताय. सो आय एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दीस, बट व्हेरी स्ट्रेट सिग्नल. कोणूय तो काँग्रेस जावं, आम आदमी जावं, RG जावं, नाजाल्यार गोवा फॉरवर्ड जावं, कोणूय वयता गोंयकारांक गट्स आहा म्हूण दाखोयाय आनी 7 जाण वसाय. 7 जाण वसाय, मागीर चोयताय तुका आमी. तुमचो हांगा इशू खूब टायम तुमी प्रोटेस्ट करताले. सो तुमच्या आमदारान कितें केलें असेंब्ली ह्या इशूचेर? आमी पयले सुवातेर लेट मी फ्लॅशबॅक. गेले फावटी 10 आमदार आसले, आमच्या फावटीन 7 जाण बसलेले. 6 जाणांक घरा बसयल्या आमी. 6 जाणांक घरा बसयल्या. आनी ह्या प्रोटेस्टाचेर, इल्लिगल बंगल्याचेर, आउट ऑफ 11 7 जाण ते इल्लिगल बंगल्याचेर इशू मांडला एसेंब्लीन. आनी ही
स्टोरी कथा हिंगा सोपची ना. डू ऑर डाय इट विल कंटिन्यू. हांवें पयर एक सांगिल्लें म्हाज्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान, तुमकां 2 कोटयाचो बंगलो जाय की 100 कोटी दिवन एक MP घेवपाक जाय, हें तुमी डिसायड करपाचें. 2 सिटां उडयतले आमी गोंयची, 2 सिटां, एकूय सोडचें ना. अजीम शेख एक्टिविस्ट. हें पळय गोंया पळय आतां आमचें राजकारण पळय चल्लां. इलेक्शनाच्या 4 म्हयने पयलीं हातूंतल्यान तातूंत उडी मारपाक लागले. आतां इलेक्शन जावन 4 म्हयने जाले तरी पूण हेंची हें चालूच आसा हेंची चळवळ. पूण हें आतां आमचें जनरेशन पळय आतां आमचे फुडें इलेक्शनाक रावतले तेंच्या खातीर हें व्हेरी डेंजरस. मंदिरांनी, मस्जिदांनी, बांबोळीच्या फोर्सांनी हेंच्यांनी शपथ घेतली. ही शपथ सुद्दां घेवन हे आतां म्हणटा आमी BJP प्रवेश करता आनी सांगता कितें डेवलपमेंट. कसलो डेवलपमेंट ती गोंयची जनता भरपूर जाणा की खंयची डेवलपमेंट करपाक वयता ते. तर हांव आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगता जनतेक की आतां तुमी दोळे उगडात. आतां तुमी तरी दोळे उगडात आनी आतां अशें हेजे मुखार जावपाक जायना. आमी जाल्यार भुरगेपणाचो राजकारण पळयत येयलां. हांव जाल्यार 1986-87 तातूंतल्यान हांव राजकारण पळयत येयलां. पूण आतां पळय हें पळय जाता पळय न्ही तें सामकें पळोवपाचें सुद्दां ना. कळ्ळें. कितें म्हणटा बरें पॉलिटिक्स दवरात, बरें राजकारण दवरात. आतां आमची एज जाली, आतां फुडली आमची जनरेशन आतां इलेक्शनाक रावतले खंय ना खंय तरी. तांकां तर एक बरें राजकारण दाखोवन दिया तुमी आमच्या गोंयच्या बऱ्या खातीर. कितलें म्हणटा देव बरें करूं.